jour, Dieu m'a appris ceci. Eines Tages hat mir der Herr etwas beigebracht. Parce que moi, j'étais venu ici en Europe Denn ich bin nach en Europa gekommen im non, Jahre non, 1998. 1998. Oui, 1998. 1998. Avec un visa d'études. Mit einem Studentenvisum. Et je suis venu pour étudier. Und ich bin gekommen, um zu studieren. Et je crois samedi, je vous ai dit que j'ai arrêté les études. Und Samstag habe ich Parce gesagt, que le feu de dass Dieu ich s'était aufgehört allumé habe, en um zu moi. studieren, denn das Feuer Gottes Je war in n'encourage mir. pas les jeunes qui sont dans les Ich études aujourd'hui ermutige d'arrêter les nicht études. die Jugend heute, Ce n'est pas la aufhören zu destinée de studieren. tout le Es monde, ist non. nicht die Zukunft. Mais moi, j'avais arrêté avec le Aber ich feu. hatte C'était aufgehört l'appel de zum Dieu. Vorsitz, denn es war ein Appell Gottes. Pasteur Blaise, et comme je suis venu Pastor pour Blitz, weil ich étudier, gekommen bin, um zu studieren, je ne sais pas comment ça se passe en Allemagne. ich weiß nicht, wie es in Mais Deutschland chez nous, geschieht, là-bas en Belgique, aber bei uns in Belgien, quand tu viens avec un visa wenn du d'études, mit einem Studentenvisum kommst, c'est une année prolongeable. es ist ein Jahr verlängerbar. Ça veut dire, Das heißt, tu étudies du studierst à la fin de l'année und am scolaire Ende des Schuljahres, pour prolonger et rester encore um dies zu légal dans le pays. verlängern und im Land zu Tu bleiben, dois aller à la commune musst du zur Kommune kommen avec la preuve que tu as étudié mit einem Bescheid, et dass la du studiert preuve hast de l'inscription pour l'année qui commence. und eine Studienbescheinigung, dass du das Alors, nächste Jahr studieren wirst. à la commune, on te Und dann gibt man dir prolonge encore une année in der Gemeinde noch ein Jahr, pour rester encore dans le um pays. nochmal zu bleiben in dem Land. Maintenant, imaginez que moi j'ai Und arrêté stell les euch vor, ich études. habe aufgehört zu studieren. Donc, j'arrête les Also études. ich höre auf zu studieren Je n'ai pas étudié. und ich habe nicht studiert. Comment je vais aller à la commune Wie werde ich zur pour Gemeinde prolonger gehen, mon titre de séjour? um meinen Aufenthalt Parce zu que je n'ai pas la verlängern? preuve que j'ai étudié. Denn ich habe kein, Et comme je n'ai pas étudié, je ne sais pas aller à une année scolaire will ich nicht prochaine. zu einem nächsten Schuljahr gehen. Alors vous imaginez la suite. So stellt euch vor das Ende. J'ai perdu mon titre de... Und ich habe meinen Aufenthaltstitel verloren. Tu ne sais plus prolonger. Und ich konnte es nicht verlängern. Je deviens illégal dans le pays. Und ich werde illegal. Je ne sais plus quoi faire. Und ich weiß nicht, was ich tun Là, soll. j'ai déjà rencontré le Seigneur. Und da habe ich den Herrn schon kennengelernt. Il m'a révélé mon appel. Und er hat mir meinen Je Appell dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je gezeigt. fais maintenant? Und ich sagte, Herr, was soll ich jetzt Tu m'as tun? montré des choses. Du hast mir Tu die vas Dinge te servir gezeigt. de moi. Und du wirst Je mich vais von aller mir dans le dienen. monde entier Und ich werde überall pour auf die prêcher Erde ta gehen, parole. um dein Wort zu Mais je n'ai plus de predigen. titre de Aber séjour. ich habe keinen Aufenthalt. Je deviens illégal. Und ich werde illegal. On fait comment? Was werden wir jetzt tun? Dieu, Gott, quand il parle, wenn er quand spricht il donne une und promesse, ein Versprechen il n'est gibt, pas comme nous. ist er nicht wie wir. Nous, moi, je peux te faire une promesse Ich aujourd'hui. kann dir heute ein Versprechen Pasteur geben. Blaise, Pastor dans Blaise, une semaine, je te in donnerai ça. einem Jahr werde ich dir das und das geben. J'ai la bonne volonté, Ich habe einen guten Willen, mais je rencontre des situations, des aber ich imprévus. sehe durch unvorstellbare Dinge. Je ne sais plus réaliser ma Und promesse. ich kann mein Mais Versprechen Dieu nicht ne mehr fonctionne nachgehen. pas comme ça. Aber der Herr funktioniert nicht so. Il connaît tout à l'avance. Er kennt alles Quand il im te Voraus. fait la promesse, ça veut Wenn dire er qu'il a ein déjà tout Versprechen fini. gibt, hat er schon alles beendet. Peu importe ce que tu rencontres en Egal, chemin, was du auf dem Wege treffen wirst. il est le Tout-Puissant. Er ist der Allmächtige. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais Ich sage, faire? Herr, was soll ich tun? Et comme je ne fais rien, Und weil ich nicht tue je ne me présente pas à la commune, und mich nicht vorstelle der Gemeinde, on me radie de la Belgique. radiert man mich aus Ça veut dire, Belgien. on Das heißt, efface mon nom du man registre. radiert meinen Namen aus dem Register. Que ce monsieur, on n'a plus de ses nouvelles. Wir haben keine Nachricht mehr über ihn. Et il n'est plus en Belgique. Und er ist nicht mehr in On ne Belgien. sait pas où est-ce qu'il est. Wir wissen nicht, wo er ist. Pasteur Blaise, on peut faire une démarche de régularisation, tout ça, si au moins tu as quelque chose, un dossier en cours, un petit document. Mais là, je n'ai plus rien. Aber da Rien. habe ich nichts mehr. Seigneur. Herr, Mais quand toi, tu te poses des questions comme ça, wenn tu du es dir Fragen inquiet. stellst und dir sorgst, Lui, il est tranquille. ist er ruhig. Parce que rien ne le trouble. Denn nichts bringt Il ihn a le außer Ruhe. contrôle sur Er tout. hat die Kontrolle über allem. Moi, je panique, je stresse, je pleure, je cherche Dieu. Ich weine und ich sorge mich und suche den Mais Herrn. lui, il est calme parce qu'il Aber sait er ist qu'il ruhig, maîtrise denn er tout. weiß es. Ce qu'il t'a Herrschaft dit, über allem. ce qu'il t'a Alles, was er dir promis, gesagt und dir versprochen il le fera. hat, wird er tun. Alors que je cherchais Dieu, Und ich suchte je Gott priais. und ich betete. Un jour à l'époque, Eines Tages, pas encore marié, nicht pas verheiratet, d'enfant. keine Kinder, J'étais chez Papa Tony à weißt du, l'époque, Papa il y a Toni, longtemps. sehr lange zuvor. On priait. Und wir beteten. Et un matin, Und eines Morgens, écoute ceci, hört zu, parce que dans 5 minutes, nous commençons le in 5 travail. Minuten fangen wir mit der Arbeit an.
Je priais. betete und betete. Comme certains peut-être, ici, je ne sais pas. Tu es dans une situation où tu cherches le titre de séjour. Tu ne sais pas quoi faire. Mais écoute mon témoignage, ça peut t'édifier. Et un matin, Eines Morgens, à l'époque, on priait avec Pasteur Tony chez lui à la maison. Donc on a passé la nuit. und wir haben die Nacht Très verbracht, tôt matin, sehr früh im le Morgen, Seigneur me réveille. offenbart mir der Herr, Il dit, lève-toi. und er sagt, stehe auf. J'aime quand le Seigneur, Ich mag es, wenn der il Herr entre en scène pour faire quelque in chose. Szene eintritt, um etwas zu tun. Il me dit, lève-toi. Und er sagt, erhebe dich, Prends ta Bible. nimm deine Bibel. C'était très tôt matin, il fait Es war encore sehr früh morgens, noir. es war noch Je ne sais plus dunkel. l'heure. Ich 5 weiß heures, es nicht, je sais 5 plus. Uhr, ich weiß es. Il m'a dit, prends ta Bible, Und er sagt, nimm deine Bibel, lève-toi. erhebe dich, Tu vas aller dehors. du wirst nach draußen Tu gehen vas sortir de l'appartement. und du wirst aus dem À Apartment l'époque, gehen. Papa Tony habitait dans un appartement. Papa Toni wohnte damals in einem Et tu vas Apartment descendre, und tu du vas wirst aller hinuntergehen, dehors, en plein air. draußen gell, in der Luft. C'est comme si tu étais un sorcier. Donc, toi, Eine Hexe, Dieu te das heißt, parle. der Mais Herr les gens ne spricht voient zu pas dir. Dieu. Les gens vont Aber voir die quelqu'un Menschen pendant sehen nicht la den nuit là. Toi, tu sors, tu vas aller faire Du quoi? wirst Tu vas aller rausgehen. envoûter ou quoi? Was wirst du tun? Wirst du dich verfluchen oder was? Non, Dieu, il peut te faire Der faire des Herr choses kann dir terribles. Dinge zulassen oder tun. Il m'a dit, tu vas sortir. Und er sagt, du wirst Tu vas aller hinausgehen. dehors. Du wirst hinausgehen. On obéit, on est des serviteurs. Wir sind gehorsam, wir sind Parce que Diener. quand Dieu te parle, il n'est pas obligé Wenn de Gott tout dir spricht, expliquer. dann muss er dir nicht Il va alles te dire erklären. seulement, fais wird ça, dir fais sagen, ça, tu fais dies, ça. tu dies, Si tu tu dies. obéis, Und wenn tu du vas voir sa gehorsam bist, gloire. wirst du seine Herrlichkeit sehen. Et je prends la Bible, je sors. Und ich nehme die Bibel und gehe Il me hinaus. dit, tu sors Und et er tu sagt, ne geh parles à hinaus personne. und du sprichst zu niemandem. Ce sont des instructions qui sont dans la Die Bible. Anweisungen, die in der Bibel Même sind. quand Jésus a envoyé les disciples, il a Auch dit, Jesus ne sagt, saluez Jesus, personne. Begrüßt niemanden. Il dit, tu ne parleras à personne. Du wirst zu niemandem sprechen. Les premières paroles qui Die sortiront de ersten ta Worte aus bouche, deinem Munde werden moi-même, je les mettrai dans ta von bouche. mir selbst kommen. Maintenant, imagine, tu es dans la maison des gens, Stell dir avec vor, des du gens. bist im Hause der Menschen und Dieu te dit, tu ne der parleras Herr à sagt, du personne. wirst zu niemandem sprechen. Je sors doucement. Ich gehe langsam hinaus. Et vous voyez, vous savez comment les femmes se lèvent toujours tôt. Wie sich die Frauen erheben, sehr früh Parce que am quand la Morgen. Bible parle de la femme vertueuse, elle se lève tôt le matin. Die Frau erhebt sich früh am Morgen. Alors notre maman Kouloumou, comme elle est une femme vertueuse, elle se lève déjà le matin, elle prépare la Eine maison. Schlaufe, sie kommt, steht auf und bereitet schon die Maintenant, Nacht Dieu vor. me dit, tu ne Und der parles à Herr sagt personne. mir, du sprichst zu niemandem. Quand Dieu dit personne, c'est Wenn der Herr personne. sagt, niemand sagt, dann sagt er niemand. Maintenant, j'ai vu maman, Und ich habe die Mutter gesehen je dois sortir. und ich muss Je me suis dit, hinausgehen. Und ich sagte mir, elle va me voir. sie wird mich sehen. Mais c'est logique qu'elle me demande, Aber es ist Pépé, à 7 heures, tu vas où? Dass sie Tu mich vas sortir fragt, de la wohin maison, gehst tu du, vas où? wohin bist du gehen, wenn du aus dem Haus Maintenant, gehst? qu'est-ce que je vais dire? Was werde ich jetzt sagen? Je vais obéir à Dieu Werde ich gehorsam sein ou gegenüber je ne vais Gott? pas obéir? Oder werde ich nicht Parce que si je ne réponds pas à maman, Denn wenn ich nicht antworte, c'est l'impolitesse. ist es Parce qu'elle, elle ne sait pas ce que Dieu m'a denn dit. sie weiß nicht, was der Herr zu mir gesagt hat. Mais maintenant, Dieu m'a dit, ne parle à Aber der Herr personne. sagt mir zu mir, sprich zu niemandem. Heureusement. Glücklicherweise, Parce que quand Dieu fait ces choses-là, il wenn der Herr prépare seine tous. Dinge tut, bereitet er alles vor. Je suis sorti, elle m'a Ich pas bin vu. hinausgegangen und sie hat mich nicht gesehen. Et je suis dehors. Und ich bin draußen. Et Dieu me dit maintenant, Und der Herr sagt mir jetzt, ce que je vous raconte, ce n'est pas un rêve. das, was ich euch sage, ist kein Traum. Ce n'est pas en extase, une vision, non. Es ist keine Vision, La nein, Realität. es ist die Realität. Je vais dehors. Ich gehe hinaus, Ok. okay. Il me dit, ouvre ta Bible. Und er sagt mir, öffne deine Bibel. J'ouvre ma Bible. Und ich öffne meine Bibel Va dans Romains 10, 18. und gehe in Römer 10, 18. J'ouvre Romains 10, Ich 18. öffne Römer 10, Oh, 18. j'aime quand Dieu parle. Und ich liebe es, wenn er spricht. J'ouvre la Bible. Ich öffne die Bibel. Le verset dit, Der Vers sagt, leur voix, die Zeit sieht, Mingongo na bango, leur voix die Stimmen sehen, est allée jusqu'aux extrémités de la terre. ihre Stimmen sind bis zum Ende der Erde gegangen. Jusque dans les coins du monde, de Bis zu l'extrémité de den la Ecken terre. der Erde. Voilà, Da le ist verset est es. là. Mais je dis, n'ont-ils pas Aber entendu? ich sage, haben sie etwa nicht Au gehört? contraire, Ja, freilich. leur voix Ihr Schall est allée par toute la terre ist ausgegangen zu der ganzen et leur Erde. parole Und ihre Reden jusqu'aux extrémités du monde. zu den Grenzen des Erdkreises. Et Dieu m'a dit, Und er sagte zu mir, maintenant, jetzt parle, sprich, déclare des paroles. deklariere Worte, Les paroles que tu vas déclarer là, die Worte, die du deklarieren wirst, dehors, draußen, l'univers va entendre ces das paroles. Universum wird diese Worte Ça va erhören. aller partout dans le monde. Und es wird überall auf Erden gehen. Les cieux vont entendre, Der Himmel la wird terre va hören, entendre. die
Erde wird hören. Et ce que tu vas déclarer, Und das, was du deklarieren wirst, ça va arriver. wird geschehen. Il m'a dit, Und parle sagte zu mir, sprich pour ton titre de séjour. für den Aufenthaltstitel. Je vous ai dit, Ich habe euch gesagt, tu es radié. du bist Ce n'est radiert même pas que worden. tu as un ordre de quitter. Das heißt, du hast keine Un Ordnung, ordre de dich quitter, c'est un verlassen. document avec lequel tu peux aller chez l'avocat, on peut faire des démarches. Mais moi, je n'avais rien. Aber ich hatte nichts. On t'a effacé. Man hat mich ausradiert. Non, il n'y a rien, Es gibt nichts, absolument rien, wirklich wahrhaftig qui nichts, soit impossible à notre Dieu. was unserem Amen. Herrn möglich ist. Il m'a dit, parle. Er sagte, sprich. J'ai parlé. Und ich habe gesprochen. Quand on te donne un chèque en blanc, Pasteur Wenn man Blaise, dir einen weißen Scheck gibt on te dit, mets le montant que tu veux. und sagt, tu Mais deinen profite. weißen Betrag auf. J'ai parlé. C'est comme un chèque en Ich blanc habe qu'on m'a gesprochen donné. wie ein weißer Scheck J'ai parlé. und ich habe gesprochen. J'ai parlé. Und ich habe gesprochen. Mes paroles sont allées dans le Meine Worte spirituel. sind im Geistlichen gegangen. Bref, Im Kurzen, pour couper court, um kurz zu machen. aujourd'hui, Heute je suis belge. bin ich Belgier. De zéro. Von null. Tu ne sais même pas par où commencer. Du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Dieu m'a donné Der la Herr hat mir nationalité die Nationalität, belge. die belgische Nationalität gegeben, Alors que c'était impossible. obwohl es unmöglich war. Pourquoi? Warum? Parce que j'avais parlé. Denn ich hatte gesprochen. Et depuis là, Pasteur Und Blaise, seit dem Tag an j'ai compris que Dieu a mis verstanden, quelque dass der chose dans ma Herr bouche. etwas in meinem Munde getan hat. Et je le vois Und ich jusqu'aujourd'hui. sehe es bis heute Par sa grâce, durch seine Gnade. si je parle, Denn wenn ich spreche, si je déclare quelque wenn ich etwas chose deklariere, avec toute ma conscience, mit allem meinem la chose Bewusstsein s'accomplit. wird dies geschehen. J'ai expérimenté cela pendant Covid. Ich habe dies über Covid gespürt. Vous savez, pendant Covid, ce qui s'est passé. Was geschehen ist. Tout le monde avait peur. Jeder Mann hatte Angst. Les gens étaient coincés à la maison. Die Menschen waren eingeengt zu Hause. Oh, je suis fier, je suis Und toujours ich bin fier de so partager stolz, ce témoignage, wirklich Pasteur dieses Zeugnis Blaise. abzugeben. Nous étions tous là, on a vu le Und monde alle comment da il und wir haben paniquait gesehen, wie die Menschheit devant ce géant de Covid. panisch war in diesen Covid-Zeiten. Mais Dieu avait suscité l'homme de Und Dieu, der l'apôtre Herr Tony. hat den Apostel Toni Moi, je regarde les berufen. ministères sur Internet, je Und ich sehe die connais. Minister, die Ämter im Internet. Mais en tout cas, de tout ce que moi je sais, de Von tous all les dem, hommes was de ich Dieu weiß, que je von all den connais, Dienern Gottes, die ich sehe, l'apôtre Tony der était le Apostel premier Toni war der Erste, à se lever sich zu erheben pendant Covid, während des Covid à faire des lives, und live zu alors que tun. tout le monde était coincé à la Und maison. jeder war eingeengt Les zu Hause. autres hommes de Dieu, les Die grands, anderen ils sont Diener venus Gottes après. sind Chaque geworden. jour, Papa Tony Jeden faisait des Tag émissions, gab des Pastor programmes de Toni prière, Missionen priant pour les gens. zu beten. Les gens coincés dans leur maison. Die Menschen waren eingeengt Et zu moi, Hause. j'étais à côté de lui, Und ich war neben ihm. en train de l'interpréter. Und während ich ihn am J'étais son Übersetzen war, porteur d'armes. ich war sein Et si je vous raconte, Seelenträger. Dieu, il sait planifier les choses. Und der hat die Dinge geplant, Avant ça, comme il connaît l'avenir, denn kennt die Zukunft. je cherchais une maison, je cherchais à Ich suchte ein déménager. Haus und ich wollte Et umziehen. Dieu s'est Und organisé er hat sich organisiert, à me trouver une maison ein Haus zu finden, voisine de l'apôtre Tony. als Nachbar vom Apostel. Parce qu'il Toni, voyait Apostel Toni. l'avenir. Denn er sah die Zukunft. Il voyait que l'homme de Dieu Und er aurait sah, dass der besoin Mann de moi Gottes mich brauchen würde. pour ce temps-là, pour cette Für période. diese Zeit, für diesen Tout Zeitraum. le monde était étonné. Und jeder war Mais überrascht. c'est Covid. Dieser Covid. Personne ne sort. Niemand geht Mais hinaus. comment Pasteur Aber Pépé est wie toujours à côté kann de l'homme de Pastor Dieu en Toni train d'interpréter? immer in der Nähe von Comment il se Apostel déplace? Toni Parce que les sein voitures ne und roulent pas. setzen. Il ne savait pas que j'étais déjà Sie devenu wussten, voisin. dass Dieu ich avait Nachbar tout bin, organisé. dass der Herr alles organisiert hat. Et chaque soir, j'étais avec Und l'homme de jeden Dieu. Abend war ich mit dem Apostel. Alors je vous assure, Als ich versichert les war, gens étaient dans la die panique. Menschen waren Les panisch. gens appelaient parce qu'ils voyaient l'homme de Dieu était là. Il s'est levé pour le peuple de Dieu. Für das Volk Et moi, Gottes. j'étais son porteur d'armes. Und ich war sein Seelenträger. Et les gens appelaient de partout. Und die Menschen riefen von überall Les appels téléphoniques, c'était chaud. und telefonisch Covid a ganz viele. attaqué des gens. Covid hat sehr Et viele l'homme de Menschen Dieu a attackiert appelé. und der Diener Gottes Et l'homme de Dieu priait pour les gens. Und Et les betete für die délivrances Menschen. opéraient. Und er Et befreit sein tellement Volk. il était débordé. Und weil er so Il m'a dit, Übermaß Pépé, war, certains cas hat er traitent einige cela. Fälle En disant cela, il m'a transmis quelque und chose. er hat mir etwas übergeben. Et quand je priais pour les gens, wenn ich für my die God, Menschen oh, betete, je vous dis, des Ich sage États-Unis à distance, Amerika, les gens étaient délivrés, und die guéris. Menschen befreit
befreit und Oh geheilt. my God, c'était terrible. Es war Et c'est là que j'ai schrecklich. compris encore ces paroles Und que ich habe verstanden, tes paroles vont die jusqu'aux Worte extrémités de la terre. Il n'y a plus bis de zu limite. den Amen. Ecken der Erde. Ce n'est pas seulement pour moi, Ist nicht nur für mich, c'est aussi pour toi. ist auch für dich. Des gens atteints de Covid. Je me souviens d'un Menschen, die frère. mit Covid bekrankt waren. Il est devenu aujourd'hui serviteur à l'église. Und dieser Mensch ist heute ein Diener Gottes geworden. Mais il était atteint de Covid. Il cherchait. Aber hatte Tout le Covid monde cherchait Papa Tony. und jeder suchte Pastor Toni. Mais il était débordé. Aber war im Überfluss, er hatte Tu- zu viel. Non, moi je veux seulement Papa Tony. Ich will nur Papa Toni. Il ne pouvait pas prendre tout le monde. Konnte nicht jeden Alors il m'a dit, annehmen. prie pour lui. Und sagte zu mir, bete Au für ihn téléphone. am Telefon. Je lui dis, qu'est-ce qu'il Und dit? ich sagte, was ist denn? Les gens perdaient l'appétit, vomissaient, ils ne jeder savaient plus manger, pas de Kein force. Appetit mehr, hatte keine Kraft mehr. Je lui ai dit, je prie pour Und toi. ich sagte ihm, ich werde für dich beten. Non, Covid, Covid, ce géant-là, dieser il Riese, nous connaît. kennt uns. Aïe, 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 aïe. On l'a chassé de toutes les manières. Wir haben ihn verjagt auf alle Art Oh, und à Weise. distance, tu pries pour quelqu'un. In der Entfernung betest Tu, du für tu entends comment la jemanden. personne vomit. Und du hörst, wie Les die esprits Person sortent gibt. à distance. In der Parce que les Entfernung. paroles n'ont pas de limite, Denn vont das jusqu'aux Wort hat extrémités de la keine terre. Grenzen. Es gibt Amen. bis zu den kleinsten Ecken der Erde. Et je lui ai dit, Und ich habe ihm gesagt, faible qu'il était, so schwach après er avoir war, vomi, als er sich après übergeben avoir... hat, Je lui dis, maintenant, sagt, lève-toi, hebe dich jetzt va dans la salle de bain, und geh ins Badezimmer. prends une douche Nimm eine et Dusche reviens, und komm cherche à manger. und such was zu essen. Et il obéit, Und il er va, war gehorsam. il se lève, Und il hebt fait ce sich. que tu dis. Und er tut das, was ich gesagt hatte. Covid est parti. Covid ist Et gegangen. il mange. Und Et er un isst. jour à l'église, il m'a dit, Eines Tages sagte er zur Gemeinde, Pasteur Pépé, was der Pepe, tu sais quand tu m'avais dit ça, je me suis dit, mais cet homme, als du dies gesagt hast, est-ce qu'il est normal? Dieser Mann, ist er noch normal? Avec l'état dans lequel je suis, Mit diesem je n'arrive même Zustand, pas à den me ich habe, lever. Ich kann mich nicht erheben. Comment il me dit de me lever et d'aller Wie sagt er, manger? dass ich mich erheben J'ai plus soll und l'appétit. essen soll? Ich Et habe il a Angst vor vu Gott. la gloire de Dieu. Aber er hat die Herrlichkeit Ça veut Gottes dire, erlebt. toi Das heißt, aussi, du auch, Dieu va mettre ses paroles der dans ta Herr wird seine bouche. Worte in deinem Munde legen. Et ces paroles Und diese Worte, que tu auras dans ta die bouche, du im Munde haben wirst, maintenant là, jetzt ça va aller jusque dans les extrémités de wird la sogar terre. bis zu den kleinsten Ecken der Ne Erde sein. connaîtront pas de Wir limites. werden keine Grenzen kennen. Amen.